May maulputan na badil. Uray kapagod. Katugay man, uy. Gabay kumarigo, waray pa man. Ha, makarigo na ani ako. Pasok! Isus, akala ko. Badil parcel pala yan. Ilan? Good afternoon, sir. Parcel po, delivery. Ha? Hindi yan po di badil. Hindi yan po badil. Parcel po delivery. Akala ko kasi badil na. Umasa ka pa! Gago! Hola, hami tae tae ho.